रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़ब्ल इसके कि हम आप हज़रात के सामने खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें, 2 मिनट का वक्त मज़ीद हम चाहते हैं आप हज़रात से, इसलिए कि अगर हम ये बात न कहें तो ये मेरी एहसान फरामोशी होगी कि इस इजलास का या दिन का जो प्रोग्राम हुआ, जो अछूता प्रोग्राम था, अगर मैं ये कहूँ कि इस मदरसा महमूदिया बिशनपुर परसराई की पिछले पूरी तारीख में ये इजलास पहला इजलास था जो खालिस इल्मी हजरात तशरीफ़ फरमा थे और मुख्तलिफ चेहरे थे यहाँ पर। और मुझे इसका बहुत सदमा है कि जो हमारे मकामी अहबाब हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, पिछले 2 महीने से इस बात की तहरीक की जा रही थी कि नदवा से हजरात आ रहे हैं, बचपन के साथी के जिम्मेदार आ रहे हैं, ऐसे मौके से आप फ़ायदा उठाएं, आप अपना वक्त फारिग करें। हत्ता के कल जुमा की नमाज में ऐलान किया गया था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ आपने ये साबित कर दिया कि हम चंदा तो आपको देते हैं मौलाना, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते, हमें इल्म से कोई उनसियत है ही नहीं है। बहुत सारे अहबाब ऐसे थे, आए भी तो आप वक्त काट के आए। अल्लाह ताला आपको आने का भी और जो नहीं आए हैं उन्हें भी सही समझ अता फरमाए। लेकिन एक बात हम आपसे अर्ज कर दें, इस इजलास में जहाँ आप बैठे हैं, इसके पीछे क्या असबाब है, इसके पीछे क्या वजहें हैं। यकीन करिए ये इदारा जब लखनऊ से इल्हाक की बात आई तो हमारे हज मौलाना फैयाज फैदी बताते हम खुद और हमारे असातिज़ा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इंतज़ामिया को अपने एतमाद में लेके फैसला किया कि इस इदारे को अगर जिंदा रखना है, अगर लड़कों को आप यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, लड़कों को रुझान को अगर आप रुझान बनाना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता बच गया है कि इस इलाके में तलबा का मिजाज नदवाही की तरफ है। इसलिए जहाँ और इदारा नदवा से मंसूब है, ये इदारा भी नदवा से जोड़ दिया जाए तो शायद के मुस्तकबिल इसका रोशन बन जाए। इस उम्मीद के साथ दरख्वास्त की गई और हमें यह कहने में मुझे खुशी महसूस है कि इस इलाके के मशहूर मारूफ आलिम दीन जो इस वक्त नदवा में दार इफ्ता के शोबे में और फिक़ह की दुनिया में अपना एक मुकाम रखते हैं, जनाब मौलाना मुफ्ती ज़फ़र अहमद नदवी दामद बरकातहुम, उनकी मुखलिसाना काविश और उनकी मुखलिसाना मशवरे ने बहुत ज़्यादा काम किया। फिर बात नजबे तक गई, मौलाना कफील साहब जो जिम्मेदार हैं उन्होंने जायज़ा भी लिया और उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट भी वहाँ पर दी। खुलासा यह है कि फिर इल्हाक हो गया, लॉकडाउन हो गया, उसके बाद अभी हाल में 2 मरतबा नदवा जाने का मौका मिला। अभी हमारे इजलास में सदर है मौलाना फजल हसन साहब दामद बरकातहुम और मौलाना कमाल ज़फ़र नदवी दामद बरकातहुम। अगर हम ये कहें तो शायद मुबारका नहीं होगा, पहली मुलाकात फिर दूसरी मुलाकात में इन दोनों हजरात ने और मौलाना सलमान नसीर साहब और मौलाना जावेद साहब मुफ्ती ज़फ़र साहब ने जो एक शफ़क़ताना और जो अपनापन का सबूत दिया, मैं इस सफर को भूल नहीं सकता हूँ। पहली मुलाकात की हजरत इन दोनों से, लेकिन उन्होंने जितना हमारा लिहाज किया, जितना हमारा रिस्पॉन्स दिया है, मैंने आके असातिज़ा को बताया और इसी मोहब्बत का नतीजा है ये अकाबिर हमारे सामने स्टेज पर जलवा अफरोज है। और एक ही सबब है मेरे भाई इन हजरात को बुलाने का, मेरा एक ही मकसद है कि इन अकाबिर की मौजूदगी से हम नदवे को हम अपना एतमाद बहाल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नदवे में हमारा एतमाद बहाल रहे, ये जो निस्बत मिली है ये निस्बत सलामत रहे और ये रिश्ता तक क़यामत बाकी रहे, बस मेरी यही चाहत है। और यहाँ के तलबा के लिए सुनहरा मौका है कि दोहरा यहाँ पर फायदा है, वोट से भी इल्हाक है, नदवे से भी इल्हाक है, आपके दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे ये फायदा उठाने वाला। बस हम शुक्रगुजार हैं अपने अकाबिर के, मौलाना फजल साहब नदवी बरकातहुम के, मौलाना कमाल साहब का, उनके साथ जो उलमा तशरीफ लाए हैं। हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार है कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद इस उम्र के अपने के जिस्मानी आज़ार के बावजूद आपने सफ़र के सोबत को बर्दाश्त किया और आपने अच्छा खासा वक्त दिया। अल्लाह ताला आप हजरात के उम्र में, सेहत में, इल्म में
خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ بس یہی دعا ہے، درخواست ہے ان آپ تمام لوگوں سے، آپ سے یہ درخواست ہے، یہ ادارہ منتظر ہے آپ کے بچے اور بچوں کے لیے۔ کاش اگر آپ دن میں آئے ہوتے تو اپنے سامنے وہ نظارہ دیکھ لیے ہوتے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ اجلاس دن کا اور ابھی کا بہت ہی اب بہت خوبی پائے تکمیل کے طرف روا اور دوا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ عرض کر دیں کہ بچپن کے ساتھی کے جو احباب ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کا بہت ہم شکر گزار ہیں۔ شمیم صاحب سے، عزیزم آفتاب سلمو، محبوب الہی صاحب، ان کے رفقا سے مجھے بہت حوصلہ ملا اور ہمت ملی، اور انہی لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں نے پہل کیا ہے۔ صحیح بات یہی ہے، اور ہم شکر گزار ہیں اپنے انتظامیہ کے افراد کا بھی، اساتذہ کا بھی، یہاں کے عوام کا بھی، جنہوں نے ندوے کے اساتذہ کے اس پروگرام کے سلسلے پر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ خطبہ استقبالیہ باموقع تعلیمی بیداری کانفرنس مدرسہ محمودیہ بشنپور پرسرائی ڈگروا پورنیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عالی مرتبت صدر گرامی، معزز مہمانان اور دیگر قابل احترام شرکاء اجلاس، سب سے پہلے میں اپنے مالک حقیقی کا شکر بجا لاتا ہوں کہ ہمیں سرور دو عالم آقائے مکی و مدنی حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما کر اپنی نعمت کی تکمیل فرمائی، اور اس قدیم دینی ادارہ مدرسہ محمودیہ سے وابستہ فرما کر قوم ملت کی خدمت کے اعزاز سے سرفراز فرمایا۔ مزید کرم یہ ہوا کہ ازہر ہند عالمی شہرت یافتہ ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے معینات اساتذہ، علم و دانش، علماء اعظام اور دیگر دانشوران قوم ملت کی میزبانی کا شرف بخشا۔ پاسبان ملت، ہم سب کے لیے بے انتہا سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایشیا کا عظیم دانشگاہ دارالعلوم العلماء لکھنؤ کے باکمال عظیم المرتبت علماء اعظام صدر اجلاس شیخ التفسیر حضرت مولانا فخر الحسن صاحب ندوی مدد ذیل العالی، استاد تفسیر حضرت مولانا کمال اختر صاحب ندوی مدد ذیل العالی، استاد فقہ حدیث حضرت مولانا و مفتی محمد ظفر عالم صاحب ندوی مدد ذیل العالی، نائب ناظم امارت شریعہ حضرت مولانا و مفتی محمد سورا صاحب ندوی ثم قاسمی مدد ذیل العالی، استاد تفسیر و ادب حضرت مولانا سلمان نسیم صاحب ندوی مدد ذیل العالی، اور استاد حدیث و ادب و معاون ایڈیٹر تعمیر حیات حضرت مولانا محمد جاوید اختر صاحب ندوی مدد ذیل العالی۔ نیز ندوۃ العلماء کا فیض یافتہ پیکر اخلاص و مروت اور زندگی کی توانائیوں سے بھرپور علم و دانش کی مثالی تنظیم بچپن کے ساتھی کے احباب جناب محمد شمیم اختر صاحب ندوی، جناب محمد نثار صاحب ندوی، جناب ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب ندوی، جناب احرار الہدیٰ شمس